Shalom, hallelujah, praise the Lord, glory to Jesus. ये सुबह आपके बाबरकत नाम में मेरा नाम रॉबिन जॉनसन है और मैं अपोलोजेटिक क्लास का स्टूडेंट हूँ। और मेरे लिए बड़ी शर्फ की बात है कि आज का ये जो मेरा टॉपिक है अरबस्तान में मसीह, इसके बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का सबसे बढ़कर कि जिसने मुझे इस अपोलोजेटिक क्लास का हिस्सा बनाया, और तमाम स्टूडेंट्स का, और सबसे बढ़कर हमारे मोहतरम जनाब पादरी जमील नासर का, हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो चरवाहे हैं, उनका शुक्र अदा करते हैं जिनके वसीले से, इनकी काविशों के वसीले से आज का दिन मुमकिन हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम अपने टॉपिक का आगाज यीशु मसीह की दुआ से करते हैं। अजीम मशीर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे, नहायत ही शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए। लम्हों की तरह शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ कि तूने हमें आज का दिन बख्शा ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। सुबह आज का जो कुछ भी मैंने सीखा ये सुबह, उसमें मैं ये सुबह तेरी मदद मांगता हूँ। ये सुबह तू मेरा मददगार हो ताकि ये सुबह शुरू से लेके आखिर तक तू मेरी जुबान बन ये सुबह, ताकि मुझसे कुछ गलती ना हो सके और मैं सही कलाम तेरे लोगों तक पेश कर सकूं। इस अपोलोजेटिक क्लास के लिए और अपने पासवान जमीन नासर के लिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ। bless them in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. तो मेरे अजीजों, अरबस्तान में मसीहत की इब्तिदा इस खित्ते में पहली सदी ईस्वी में हुई और 7वीं सदी ईस्वी के वक्त से आखिर तक मुसलमानों की फतह तक ये खित्ते बड़े मज़ाहिब जो कि मसीहत है उनमें से एक है। अरबों का तस्करा सबसे पहले 9वीं और 5वीं सदी कब्ल मसीह के बाइबल और अशूरी मतन में मिलता है, जहां वो सराय शाम में रहने वाले खाना बदोश जानवरों के तौर पर दिखाई देते हैं। प्रोटो अरबों के बारे में भी ये ख्याल किया जाता है कि इब्तिदा आज के दौर के शमाली अरब, उर्दन और जनूब शाम से हुई। पुराने अहदनामे में पैदाइश की किताब के मुताबिक पहला अरबी इस्माइली थे, जिससे 7वीं सदी के अरबों ने मुसलमान होने पे ये सहफाई की नस्ल का दावा किया और इस्माइली अरबी में बनी इस्माइली और इब्रानी में इस्माइल के बच्चे। लोहे के जमाने का एक कबायली कन्फेडरेशन था, सामी बोलने वाले, जिसमें मशरिकी दुनिया के कबीले के बाशिंदे शामिल थे। 606 बीसी में दानियल की किताब में भी 8 बाब में अरबस्तान के बारे में की मसीहत के बारे में एक बड़ी पेशन गोई है, जिसमें वो 4 बड़ी बादशाहत का जिक्र मिलता है। पहली बाबली, फारसी, मादी और चौथी ग्रीको मेडिटोरियन। ये 4 बादशाहत थी और जिसमें मेंढे के 2 सींग मादी और फारसी हुकूमत के बारे में बताते हैं, और नर बकरे का हमला मगरब से इसकी आंखों के दरमियान बड़े सींग के साथ यूनानी सल्तनत की पहली बादशाहत को जाहिर करते हैं। अरबस्तान अपने जाहि वकूफ के लिहाज से एक ऐसी महफूज जगह पर वाक़या है जिसके रेगिस्तानी मैदानों और बेआबो गया सेराहों की वजह से हमेशा फतह कौम के दस्ते बरूज से महफूज और मामून रहा है। जजीरा अरब में मुस्तकिल है और एशिया के गोशे जनूब मगरब में वाक़या है। इसके जनूब में बैरह हमरा और सराय तहसूस वाक़या है और मशरिक में खलीज फारस और शमाल के दरमियान वाक़या है। इसकी मसाहत 11 लाख मील मरबा या 31,56,558 है किलोमीटर है मरबा या 1,26,000 फरसीख मुरबा है। अजीजों, बड़ी खुशी की ये खबर है कि दुनिया के दीगर ममालिक में ये शरफ सिर्फ अरब के बाशिंदों को हासिल है कि वो सबसे पहले लोग हैं, लोगों में से चंद इख्शास जिनको कुतुब मुक़द्दसा में मजूसी कहा गया है, मसीहत को कबूल किया और मसीह की मनादी के लिए और मसीह को देखने के लिए उनको चुना गया। हालेलुया। देखें ये कैसी बड़ी यानी कि खुदावंद का कलाम की एक वजाहत है कि खुदावंद ने सबसे पहले अपने
مجسم جیسے ہی خداوند وہ پیدا ہوا اس کو دیکھنے کے لیے اس نے مجوسیوں کو چنا، وہ بھی عربستان سے۔ ہاللویا۔ اور یہ میرے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ میں اس وقت عربستان میں بیٹھ کر عربستان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ہاللویا، تھینک یو جیسس۔ اور اس بات کا ذکر متی 2 باب 1 سے 12 آیت میں ملتا ہے کہ جب ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا، دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور اس گھر میں پہنچ کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا اور سونا، مہر، لبان اس کو پیش کیا۔ ہاللویا، ہاللویا، تھینک یو جیسس۔ یہ دیکھیں کیسی بڑی خوشخبری جو کہ خداوند نے سب سے پہلے کسی اور کو نہیں دی، مجوسیوں کو دی، وہ بھی عربستان کے مجوسیوں کو۔ ہاللویا، یہ ایک ان کے لیے ایک بڑا شرف کی بات ہے، اور یہ خداوند یسوع کا گہرا مکاشفہ ہے جو کہ آپ کے درمیان میں آج کھولا گیا ہے یسوع مسیح کے وسیلے میں۔ عزیزو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیسے جانیں کہ واقعی یہ لوگ عربی تھے؟ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ہم اس کے لیے بھی شکر و تعریف کرتے ہیں ان اپنے رائٹرز کے لیے جنہوں نے یہ سب چیزیں ایک کتاب میں اکٹھا کر کے لکھ دی، اور آج 21ویں صدی کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں اس کے چند حقیقی دلائل سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجوسی واقعی عربی تھے۔ ہاللویا۔ سب سے پہلی جو اس کی وضاحت ہے، اور 2 صدی عیسوی سے لے کر 5ویں صدی تک کے بڑے بڑے مفسرین، مورخین، کلیسیا ان مجوسی کو عربی سمجھتے۔ اس طرح ان بزرگوں نے جو کہ یسایہ نبی اور ریگستان میں پایا، یسایہ نبی کی پیشن گوئی کی کہ اونٹوں کی قطاریں، اور یہ اونٹ کہاں ملتے ہیں، اونٹ کی قطاریں کہاں ہوتی ہیں؟ تو اونٹ ریگستان کا جانور ہے جو کہ ریت میں بہت اچھی طریقے سے دوڑتا ہے، اور یہ اس چیز کی وضاحت ہے کہ عربستان میں ہی وہ اونٹوں کے ذریعے سے سفر کرتے ہوئے بیت لحم میں یروشلم میں یسوع کو ستارہ دیکھتے ہوئے پورب سے آئے تھے۔ ہاللویا۔ اور وہ سبا کے لوگ بھی آئیں گے اور وہ سونا، لبان، مر لائیں گے اور خداوند کی تعریف کی بشارتیں سنائیں گے۔ ضرور ہے کہ یہ مجوسی عربی ہیں۔ اور دوسری وضاحت ان میں سے مجوسیوں کے نذرانے سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ عربی تھے، کیونکہ وہ سونا، مہر اور لبان جو کہ انہوں نے خداوند کے آگے نذرانے کے طور پہ پیش کیا۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لبان اور مہر صرف عربستان کے علاوہ اور کسی ملک میں نہیں پایا جاتا۔ ہاللویا۔ تو یہ بھی اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ لوگ عربستان سے ہی تھے، وہ عربی ہی تھے۔ اس کے علاوہ داؤد نبی کہتا ہے کہ وہ سبا کا سونا اسے دیں گے، اور لبان اور مہر المبارک کے علاوہ کہیں اور پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مجوسی یقیناً ہاللویا عربی تھے۔ ہاللویا۔ عزیزو، اس جو تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے، اس کے علاوہ مجوسیوں کا یہ کہنا، کیونکہ وہ پورب سے اس کا ستارہ دیکھ کر اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں، صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عرب سے آئے تھے، کیونکہ عربستان ہی فلسطین پورب یعنی مشرق میں واقع ہے۔ کیونکہ اس بات کی تصدیق کلام مقدس میں بھی ہوتی ہے، بائبل میں بھی اس کا ایک گہرا ثبوت ہے، اور یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ عربیوں کا دوسرا نام بنی مشرق ہے، یعنی پورب کے بیٹے۔ او ہاللویا۔ یہ اس گہرے مکاشفے کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ انہیں مشرقی بیٹے کہا گیا ہے، وہ بھی بائبل مقدس میں۔ اہل عرب خداوند کی پیروی اور آپ پر ایمان لانے میں بھی باقی قوم میں سبقت لے گئے۔ ہاللویا۔ دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے، اور 2-3 چیزوں سے میں اس خداوند کا شکر کرتا ہوں، خداوند کا مکاشفے کے لیے مجھ پر الہام ہوا۔ سب سے پہلے خداوند نے ان کو چنا کہ وہ اس خدا کو آ کے دیکھیں اور اس کو سجدہ کریں، اور دوسرا ان کو مشرقی بیٹے بھی کہا گیا، اور تیسرا وہ دنیا میں ایمان لانے میں دنیا کے تمام قوموں پر سبقت لے گئے اور خدا پر ایمان رکھا، جس کا آپ پڑھ سکتے ہیں متی 4 باب 24 سے 25 اور مرکز 7 سے 8 کے بارے میں اس کا ذکر ملتا ہے، عربستان کے بارے میں۔
ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुकद्दस लूका भी इन लोगों के अरब में क्या किया, यीशु के मौजज़ाना कलाम को सुनकर बपतिस्मा लिया और वापस जाकर जो बपतिस्मा याफ्ता अरबी थे उन्होंने खुदा के कलाम को फैलाया, उस अजीम शान मौजज़े का जिक्र किया जो कि यीशु बाप उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। और इसके अलावा मुकद्दस पालूस भी अरबस्तान में मसीहत फैलाने में एक गहरा असर रखता है, क्योंकि उसने भी बड़ी मेहनत की, कबाइल कबाइल जाकर, कबीला कबीला जाकर, मुख्तलिफ कबीलों में जाकर खुदावन के पैगाम को फैलाया और जाकर मनादी की। उसकी वजह से बड़े बड़े यानी कि कबीले जो कि मसीह की तरफ आ गए और मसीहत उन कबीलों में फैल गई। और सारे कदीमा भी इस बात की वजाहत करते हैं कि मुख्तलिफ तरफ से ऐसे कबीले दराफ की जो कि अरबी मसीही थे। इस तरह मसीहत पहली ईसवी सदी में अरबस्तान के मुख्तलिफ तरफ से निहायत ही कसरत के साथ फैल गई। अजीजों, हम खुदावन के इस मकाशफे के लिए शुक्र तारीफ करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने लोगों को इस्तेमाल किया अपने काम के लिए, अपने इलाही मकसद के लिए, अपने इलाही जो पैगाम था दुनिया के फैलाने के लिए। कैसे कैसे चीजों के जरिए से, कैसे कैसे लोगों के जरिए से उसने उन लोगों को इस्तेमाल किया अपनी बादशाहत के पैगाम को फैलाने के लिए। हालेलुया, मैं यीशु का शुक्र तारीफ करता हूँ कि मुझे इस छोटे से यानी कि मकाशफे के बारे में मालूम हुआ, और मैं इसका सारा क्रेडिट अपने पासबान पास्टर जमील नासिर को देता हूँ, जिसकी कावशों के वसीले से आज मैं आप सबके सामने अरबस्तान में मसीहत के बारे में बता रहा हूँ। और मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि मेरे वसीले से ये कलाम बांटा गया। खुदावन आप सबको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।